Ayan guys, tingnan nyo guys, oh, dalawa ang ulo ng pagong. Grabe guys, napaka-amazing. Hindi lang pala sa mga tao ito nangyayari. Kahit para sa mga animals, mga mammals. Ayan guys, oh. Grabe, oh. Yan, kumakain siya ng salad. Wala ka? Grabe ka, unbelievable. Grabe guys, oh. Yan, kumakain siya ng ng salad. Grabe. Oh. Wow. Grabe ka, unbelievable. Talagang na-amaze ako guys kasi first time ko makakita ng ganito. Ayan, oh. Grabe. Yung dila niya, oh. Ang lakas nila kumain ng ng salad. Oh, yung bibig, oh. Grabe ka, amazing. Ayun na, busog na siya. Wow, ang ganda ng mga parrot, guys. Ayan guys, ang gaganda ng kulay, oh. Gaganda ng kulay. Ayan. Ganda. Ganda ng kulay, oh. Ganda ng kulay, Ims, oh. Ha? Oo. Wow. Ganda. Wow, ang gaganda ng kulay nila, oh. Oh, ay kumain siya ng saging. Look at the parrot. They are eating banana. Give me the biscuit. Give me the biscuit. Give me the biscuit. Ganda. Pati orange, oh, kumakain sila ng orange, oh. They are eating food. Ayan guys, oh, kumakain siya ng orange, oh. Ganda ng mga kulay nila. Halaka. Ganda nito guys, oh. Ayun na nga. Ala. Ala, hamster. Hamster yan eh, hamster. Ang ganda. C'est pas grave, j'en avais mis un petit trou dans ma poche. Wow, ibang klaseng mga ibang klaseng mga ibon guys, oh. Nakakatakot. Nandito yung oh, ng puti. Nandito yung puti na peacock. Ayan guys, oh, nakakatakot naman. Ito yung mga manok na may mga bangs, guys. Oh. Mga manok na may mga bangs. Dito tayo guys, tingnan natin yung yung white peacock. Ayan guys, oh. Ayun, 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 umikot.
may nag ano. Hindi man bumaba yung ano, yung peacock na kulay puti mamaya siguro. Ala, nagdinya sila. Super cute. Кладовка. Я не послушаю детей. Ate, Voilà. meron doon guys. Oh. Nakakatuwa silang panoorin. Nagpaaraw sila, nagpaaraw. Ah, gulat sila sa airplane, oh. Gulat sila sa airplane. Nakatingala, oh. Nagtataka sila ano yung maingay, yung airplane. Ah, kaya nga, tingnan mo naman kung makatayo, oh. Kuya, Ali, kuya. Don't go there. Jojo, come here. Grabe makatayo, oh. Tuwid na tuwid. Come here. Enough, hindi. Nakakatuwa, grabe. Alila, come here na. Go down. Anong pangalan nito na ano? Baram... Anong pangalan nito? Ayan na sila guys. So, ayan o. Ang galing. Kakatuwa. Ayan guys, yung kanilang ano. Ang ganda ng mga bulaklak. Diyan sila oh. Ayan, nandoon na naman sila. Nag-ipon-ipon oh. Ayan sila oh. Kakatuwa. Ayan, kumakain sila ng nuts. Kakatuwa talaga. Yan guys, dito kami sa zoo. Kangaroo. Kaya nga. Yan guys, oh. Ganda pala dito mamasyal. First time kong mag-ano dito, ah. Paano yan maglakad, Ems? Paano maglakad? Tanungin mo, kangaroo, come here. Lakad ka. Kangaroo, pakita nga paano ka maglakad. You see the kangaroo? Snobbish naman, ayaw na ka. Paano kayo maglakad dyan? Nakita nito. Ate, Where's the kangaroo? It's there. Where's bakit siya nakatalikod? there? Paano kayo maglakad yung kangaroo, no? Sus, ayaw man humarap. Ayun, ayun. Ah, ganyan. Nakita ko na, Ems. Nakita ko na paano maglakad. Ayan o, ayan o. Ah, ganyan pala. Ala ka, may baby! Regal, kuya! Regal la! Ate! May baby sa tiyan. Tingnan nyo. Ayan yung paa. Nakalitaw, oh. Regal, ate, yung baby. Regal, dubo. Ah! Uwi! Kuya, regal la kangaroo. Regal la, baby. Dung dubon. So cute. Andito pala guys, oh, merong kangaroo na kulay puti. Ayan. Ang kulay puti na kangaroo. Oh. Ayan. Nag-ano siya, nag-meditation. Nagme-meditate, oh. Masyadong seryoso, oh.
galing. Ito mga baby pa, wala silang mga ano. Wala silang baby sa tiyan. Yan, kumakain sila ng salad guys. Oh. Yan. On continue, choupette? They're eating salad at kuya. Ang ganda naman. Ganda ng pagkagawa dito, Ims, no? Tingnan nyo guys, oh. Ganda dito. Uy. Atong siyong patumbi, ha? White horse. May mga white horse. No, Juju, you hold. You have to put on your jacket because it's cold. Hey. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Non, non, il va pas bien. Il va avoir peur de nous. Pourquoi il aime pas? C'est quoi ça? Il a une drôle de tête. T'as vu la tête qu'il a? Il a une collerette. Quoi? C'est quoi? So pretty. Il tient, là, il reste. Mais oui, c'est un cadeau. Ça peut être d'autres trucs. Il y en a aussi. Viens voir. Avec la queue qu'il a. T'as vu la queue qu'il a? On va voir après. Après, on va aller de l'autre côté. On va aller. Arrête. Après, tu nous dis dans quelle cage tu voulais faire. On va aller dans un cage. Viens le beau, viens. La nounou, elle est pas. Oui. Bébé. Ils sont là-bas. Regarde-le là-bas. Alors ça, c'est la femelle. C'est un pan, c'est la femelle du pan. Et celui qui fait la roue, là, c'est la banane. Super ganda guys, oh. Grabe sa ganda, oh. Wow, grabe. Super pretty. C'est quoi? Talagang nagsushow siya, oh. Ang ganda, oh. Écris tes mains. Écris tes mains. Regarde. Regarde ici, il y a marqué quoi? Je mets les mains, maintenant j'ai les doigts. Allez, ils sont gentils, mais on va mettre les mains. Super ganda, oh.
Wala. Nandoon yung isa. Oh. Aakyat na sila sa taas. Oh. Tapos na yung show niya. Ang ganda guys.